ایمان کی امت میں ہونے کی نعمت سنڈے جیسے ہمارے نبیوں کی امام ہے، یہ امتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنت میں نہ جائیں کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو امتوں پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ امت محمدیہ داخل نہ ہو جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ کیوں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بڑی دولت، بڑی نعمت زندگی مقصد کے تحت دی گئی ہے، خود دیندار بننا، ساری امت کو دیندار بنانا، خود دیندار بننے کی نگرانی کرنا ہے، ساری امت کو دیندار بنانے کے لیے جان کھپانی ہے۔ دونوں کام اللہ رب العزت نے امت کے ہر فرد کے ذمہ رکھے اور ہر فرد کے اندر اللہ پاک نے اس کام کے کرنے کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اگر یہ امت اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگائے خود کے ایمان اور اعمال میں ترقی ہوگی اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو درست فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار فرمائی تھی اس کا ہر فرد مقصد کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ انہوں نے دنیا کو بڑی نعمت اور بڑی دولت نہیں سمجھا۔ آج ہم تذکرہ تو کرتے ہیں کہ ایمان اور اعمال نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی کہ ہم ایمان اور اعمال اور دین کی محنت کو صحیح سے نعمت نہیں سمجھتے۔ ذرا سا گھر بنا لیا تو بڑا شکر ادا کیا، چھوٹی سی نوکری مل گئی تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اصل جو شکر کرنے کی جگہ ہے وہ ایمان و اعمال اور اللہ کے دین کی محنتوں پر زندگیوں کا لگانا۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے، وہ کیسے ایمان کے کمال درجے کا فائز تھے۔ ساری دنیا ایک طرف اور ان کی ایمان کی طاقت ایک طرف۔ اللہ پاک نے انہیں ایمان میں وہ درجہ، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے انہیں معیار بنایا، ان کی طرح ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ دنیا کی کوئی چیز کے مقابلے میں ایمان کو چھوڑا نہیں چاہتے تھے، ساری دنیا سے مقابلہ کر جاتے، ساری دنیا کی چیزوں کو نظر انداز کر جاتے، نہ دنیا کا کوئی سبب انہیں اپنی طرف مائل کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی لالچ اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف انہیں ایمان اور اعمال سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ ایسے استقامت کے ساتھ چلنے والے ایمان کے پہاڑ تھے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کا سفر کرنے کے لیے نکل رہے، ظالموں نے راستہ روک دیا۔ ایک ملک سے تم یہاں کر رہے اطمینان کے ساتھ مال کماتے رہے، اب یہاں سے تم سفر کر کے اپنے علاقے پر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانا چاہتے، ہم تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ صاحب فرمایا کہ جھولے کے اندر تیر رکھے ہوئے، جب تک تیر رہے تم میں سے کوئی قریب نہیں آ سکتا، تیر ختم ہو گئے تو میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن یاد رکھو اگر تم میری دنیا چاہتے ہو تو میں زندگی بھر کی کمائی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے سے مت روکنا۔ ایسی طاقت تھی اللہ کے ایک ایک حکم کی، ایسی اہمیت اور ایسی عظمت طبیعتوں میں پائی جاتی رہی۔ زندگی بھر کی جمع پونجی دے دینا اور سارا جہاں قربان کر دینا اللہ رب العزت کے ایک حکم کے مقابلے میں آسان ایمان کا کمال تھا۔ دشمن خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم اپنا مال ہمیں دے دو تو جگہ بدلائی، فلاں جگہ جا کر زمین کھودنا، تمہیں میرا مال وہاں پر مل جائے گا۔ وہ مال لے کر خوش ہو گئے اور یہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے خوش ہو گئے۔ ہجرت کا سفر کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال دے کر اپنی جانوں کو خریدا کرتے ہیں۔ کتنے واقعات تھے، سارا جہاں چھوڑ دیا، استقامت کا مظاہرہ کر کے بتلا رہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ شدت کے حالات کے اندر آ گئی، دشمنوں نے گرفتار کر دیا، بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے، زندگی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، لالچ دی جا رہی کہ ایمان چھوڑ دو۔ ایک جملے میں فرمایا اگر اتنا مطالبہ کیا جائے
झपकने की देर में ईमान को छोड़ दो और इसके मुकाबले में तो अपना सारा मुल्क मुझे दे दे, तो इतनी देर के लिए ईमान छोड़ने तैयार है। उससे तब हुआ था जब ईमान की मिन्नत चल रही थी। सारा जहां कुर्बान कर देना आसान था, सारे मुजाहिदों को झेल लेना आसान था, लेकिन ईमान और अमाल को मुसालहत कर ले, ईमान और अमाल पे कॉम्प्रोमाइज कर ले, ईमान और अमाल को मुसालहत कर ले, इसकी गुंजाइश राई के दाने के बराबर में नहीं पाई जाती। माँ ने नजर मान ली कि ईमान छोड़ दो, वरना खाना नहीं खाऊंगी, साया हासिल नहीं करूंगी, और यहाँ तक के सर में तेल नहीं लगाऊंगी, हाथ हुए नोच कर मुझे खत्म कर दे, आखिर मेरी जान ले ले, सूरज की गर्मी की शिद्दत मुझे हलाक कर दे। लोग कहने लगे साहब तस्लीम कर दो, अगर माँ की जान निकल गई तो लोग तुम्हें हमेशा माँ को काफिर कहकर पुकारेंगे। जब लोगों की ताली पड़ने लगे तो वहां से अपनी माँ के पास गए, माँ से फरमाया अल्लाह ने तुझे एक ही जान अता फरमाई, अगर 100 जानें मिलती और एक एक करके मेरी आंखों के सामने सब निकल जाती तो इतनी जानों पे निकलना तो पसंद होता, लेकिन जिस ईमान को कबूल कर लिया है उस ईमान को छोड़ने की गुंजाइश नहीं पाई जाती। इसे कहते इस्तिकामत। एक साहबी ने फरमाया नबी जी मुख्तसर से नसीहत फरमा दी, एक जुमले में नसीहत फरमाई आमन्तु बिल्लाह, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा तस्तकीम, कहो कि मैं ईमान ले आया और इसी पर इस्तिकामत के साथ चलता हूं। इस्तिकामत को मुजाहिदा करने का हुक्म दिया गया। ताल्लुक कायम करने की जरूरत है, ईमान से ताल्लुक कायम हो जाए तो अमाल से ताल्लुक कायम हो जाता है। जब ईमान कमजोर पड़ जाता है तो अमाल हालात के ताबे बन जाते हैं। ईमान वाले माहौल से बदलने के लिए, माहौल से बदलने के लिए नहीं। ईमान वाले ऐसे नहीं है कि जहाँ का माहौल जैसे चल रहे उसी माहौल के साथ खुद बदल जाए। साहबा माहौल से बदलते नहीं थे, मुखालिफ माहौल में जाकर माहौल को बदल देते थे, जमाने को तब्दील कर देते थे। जहाँ जाते फरमाते जरूर इस्लाना तुम हम जैसे बन जाओ, तो साहबा को देखकर लोग उन्हीं के जैसे बन जाते। इस्तिकामत के पहाड़ थे, इस्तिकामत के साथ चला करते थे, बराबर कदमों के अंदर जो नहीं पाई जाती। ईमान सीखने के दर्जे में, ईमान के अंदर से ईमान में जान पड़ती है। अखलाक में जबल का अमल नकल किया गया, ईमान के हफ्ते लगाया करते थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा का अमल नकल किया गया, एक एक का हाथ पकड़ कर फरमा दे इजलिस बिना मुमिन सलाहा, और वो बैठे अपने ईमान को ताजा कर लेते। रिवायत में नकल किया गया जदीदु ईमानकुम, तुम अपनी ईमान की तजदीद करके रखो। पूछा गया ईमान की तजदीद कैसे करें? आपने फरमाया अक्सिरो मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमे तय्यबा की कसरत करके, और कलिमे तय्यबा का इसमें जिक्र भी मुराद है और कलिमे के इसमें तज़किरे भी मुराद। अब अपनी जिंदगी का जायजा ले, घर में बीवी बच्चों के साथ ईमान की तस्वीरें कितनी किए जाती है, आपस की मुलाकातों में ईमान की खैरियत और कैफियत कितनी दरियाफ्त की जाती है। जिसको नेमत समझोगी ज़बान पर उसी के तस्वीरें चलते रहेंगी, जिसको नेमत समझा आपस की मुलाकात में तहत पूछी जाती है। हम सारी दुनिया को नेमत समझते हैं, आपस की मुलाकातों में जॉब और कारोबार पूछे जाते हैं, मुलाजिमत और ज़िराअत पूछी जाती है कि तुम अपनी दुनिया का हाल सुनाओ कि क्या चल रहा है। साहबा की मुलाकात का मौजू ये नहीं था, आपस की मुलाकात का मौजू ईमान और अमाल थे। अल्लाह के नबी ने ऐसा माहौल बनाया था, आपस में मुलाकात होती तो ईमान का हाल दरियाफ्त किया करते। अल्लाह के नबी ने पूछा मान तैया हारिस इब्न मालिक, हारिस किस हाल के अंदर हो? ना अपनी दुनिया सुनाई, ना अपनी सेहत सुनाई, ना अपने खानदान का तस्करा सुनाया। साफ फरमाया अना मुमिनुन या रसूलल्लाह, नबी जी मैं ईमान की हालत में हूँ। हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि शैइन हकीका व मा हकीकतु ज़ालिक, हर चीज की कोई निशानी होती है, तो अपने ईमान की कोई अलामत और दलील बयान कर। लड़ाई से देखा जाता था, प्रूफ किया जाता था, मामूली मामूली चीजों को प्रूफ किया जाता है। मुसलमान ने ईमान को अमाल से कितना प्रूफ किया, गैर उतने मुसलमान तसव्वुर करते हैं। जितनों को सुन्नतों से पहचाना जाता है, जितनों को नमाजों से जाना जाता है, जिक्र से इकराम से अखलाक से जाना जाता है, जो अपना इस्लाम आमाल से जाहिर करते हैं, जमाना उन्हीं को मुसलमान तसव्वुर करता है। हम अलामतों से देखें, तारीख बिन मालिक से नबी ने पूछा अपने ईमान को दलील से बयान करो, दलील नकल फरमाई। दलाइल में कितनी अजीब बातें नकल फरमाई। हज़रत को नफसी मिन दुनिया, नबी जी दुनिया से मेरा रिश्ता कमजोर हो गया।
अपना रिश्ता देगी कि दुनिया से मजबूत तो नहीं होते जा रहे, असबाब में उलझ तो नहीं गए, असबाब सरों पर मुसल्लत तो नहीं हो गए, अमल का सबब का मुकाबला चलते रहता है। अगर ईमान कामिल होगा तो सबब पीछे रहेगा, अमल आंखों की निगाहों में आगे रहेगा, अमल को ईमान बनाएंगे, असबाब को मुक्तदी बनाकर चलते रहेंगे। और अगर ईमान कमजोर हो जाएगा तो असबाब के लिए अमाल को दबा किया जाएगा। हमारे हजरत की बात है, जिस अमल को तुम सबब के लिए बिगाड़ोगे उस अमल की बददुआ तुम्हारे सबब से पहले बिगाड़ देगी। हम ईमान का जायजा लें, ईमान का जायजा लें। पहली दलील हारिस बिन मालिक ने नकल फरमाई, नफ्सी मिनत दुनिया, नबी जी दुनिया से मेरा रिश्ता कमजोर हो गया, असर तो नहीं ली वसमा तो नहारी, रात अल्लाह के सामने खड़े होकर गुजारता है और दिन में रोजा रखकर अपने वक्त को गुजारता है। ये तीन अलामत अमाल के एतबार से नकल फरमाई। इसमें फर्ज अमल का तस्करा नहीं फरमाया, न नमाज का जिक्र है, न रोजे का जिक्र है, न ज़कात और हज का जिक्र है। वो नवाफिल का जिक्र किया जा रहा है जो मुनाफिकीन पर दुश्मन हुआ करते थे, फर्ज नमाज़ें तो मुनाफिकीन भी पढ़ा करते थे। लेकिन रातों का क़याम और दुनिया की मोहब्बत का कमजोर कर जाना और दिन में रोजे रखकर गुजारना, ये वो नफिल अमाल है जो मुनाफिकीन के लिए हलक का साधन बन जाते थे। मुनाफिकीन की जिंदगियों को जाहिर नहीं होते, जो अमाल करके चलते, अल्लाह उनके दिलों में वो नूर पैदा करते, जिसके बारे में रिवायत में नकल किया गया, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। जब अल्लाह का नूर दिलों में दाखिल होता है तो छुपी हुई चीजें नजर आने लगती है। इसलिए चौथी, पांचवी, छठी दलील में फरमाया, मैं अल्लाह के अर्श को और अल्लाह के अर्श के मंजर को देख रहा हूँ, अहले जन्नत की मुलाकातों को देख रहा हूँ और अहले जहन्नम की चीखों पुकार को सुन रहा हूँ। ये अलामत नफल फरमाई। ये जन्नतों के मनाजिर किसे नजर आते हैं? अल्लाह का अर्श किससे नजर आता है? अहले जहन्नम की चीखों पुकार किसे सुनाई देती है? ये दिल की आंखों से और दिल के कानों से नजर आने वाली